श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। वेद्यदूत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः।
कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषा सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं
प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टको निष्टक्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषासस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्रीशङ्कराचार्य विरचित अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तमान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तमान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत्
प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको निष्टक्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टको निष्टक्रदवेशिणो केशिहा कंसहृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तमान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषासस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्रीशङ्कराचार्य विरचित अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंस हृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चाकृणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यभो पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारेष्टको नेष्ट क्रदवेशिणो केशिहा कंस हृदवंशिकावादिकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा वेद्यदुत्योत्तवान् प्रस्फुरद्वाससं प्राब्रडम्बोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं
वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलन्तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषासस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं संपूर्णम। जो साधक इस अच्युताष्टक स्तोत्र का प्रेम से पाठ करता है, भगवान नारायण अपने प्रेम के कारण स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।